par 15-19. Lis ou les 10. Lis ou les 10. 15, chapitre, verset 15. Toi. Naye 15. Naye Kapernaumu, unayepandishwa hata mbingu, utashushwa hata Hadesi. Yeye anayesikia nini anasikia nini, naye anayewakataa nini anakataa mimi, naye anayekataa mimi anayemkataa yeye aliyenituma. Twende mpaka 19. Wale 17 wenye aliwatuma wakarudi kwa furaha kwa Bwana wabo, wakisema Bwana, hata pepo wachafu wanatutii. Akawaambia nini? Shetani akianguka kama umeme toka mbingu. Tazameni, nimewapa nini mamlaka kukanyanga nyoka na nge, na uwezo wote, na yule adui wala hapana kitu cha kuwazuru nini kabisa. Simama pale mbui. Fuata sasa. Tuko kunini? Kumwito. Tuko kumwito. Lazima tudiferensie hii mamwito mbili kwa. Tunakuta mwito wa kwanza baba ni mwito wa evangelisation, mahubiri. Na nilisema njogisi shebote tunapatikana kwa Mungu wetu ni kwa njia ya evangelisation. Bana kuhubiri ile maneno bali kuhubiri inakuingia mu mashikio yako, unaisikia butamu, njoo inakusukuma uikale pale na uifatirishishe, uijuishishe. Me kama bana kuhubiri eke ubishikie butamu, na kwambia utekala pale. Utaama kanisa, utaenda ba. Utaenda. Utase ibi binyewe baba. Miye abini bambe vraiment mu mashiki. Siki. Me kama bana kuhubiri eke bina kuingia mu mashikio, bina kufurahisha, unabisikia butamu, utafata. Njoo mwito wa kwanza. Wabantu bote benapatikana kwa Yesu, ni kazi ya Yesu ile. Yesu anaenda kukonvekre rishikio wa mtu. Etape ya kwanza. Etape ya kwanza. Njoo tulisema hivi. Njoo mwito wa Yuda. Njoo mwito wa Petro. Njoo mwito wa Mbuyu. Njoo mwito wa Joseph. Njoo mwito wa Robert. Njoo mwito unaendelea. Sasa, mwito huyu uko na problem. Tunaenda problem yake iko wapi? Problem yake iko ku Matthieu chapitre 22 verset 14. Il y en a beaucoup d'appelés mais peu de lui. Siki unaweza ulisikia butamu ili kufurahisha, unekala memu kuevoluwe, unaenda kukutana na kitu kigumu kina kuvunja tena. Bandu ibi tulibipendaka chiteta. Ndiyo mwalimu bongo anakufichika, anakutana na nini? Na neno ngumu inyewe imani yake inashinda kusiporte. Anaanza kuepaepa, unaona? Na kama unamfuata sana takirtike bile vitu. Kwa sababu kitu kinya anakutana nacho imani yake baba inayumba. Njoo maana tunaenda ku reference mu Biblia. Eske kuna bantu balikutana na neno ngumu imani yabo inayumba? Sendio. Jean chapitre 6 verset 66. Yesu alikuwa na banafunzi 70. Selon Luc chapitre 10 verset 1 mpaka 4. Yesu alikuwa na banafunzi 70. Bote balisikia evangile, iringia mu mashikio butamu, bakabakia pale. Baketika kuevolue na mwalimu wabo. Bakawa banafunzi
bakapanda hatua na mwisho Yesu alibatuma mukazi. Muntu mwenye banatuma kwenda kuhubiri ni muntu kwa mchezo chini, muntu anakomala bo bale balienda 70 des années mwendeni bu 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 kule balienda baba banarudia na rapport vrai ya furaha, banachante victoire kwa sababu ile ordre ile pouvoir Bwana ilibapatia ilibakompanye bakenda kutosha kule mapepo. Njoo Biblia, si mwalimu Jeff mwenye gonge. Luc 10 a partir ya 16e verset ti paka 19 bariluria na shangwe, banasema hata mapepo inatutii. Sasa sikia mwalimu wao beko ni mumuito mule, mwalimu wao anakabambia ndiyo ile uwezo mulitumika nayo kule si yangu. Okay, bile mulifanya kule si nguvu mimi nilimituma, niliona shetani kuanguka kwenu na kuwamanipile nini na kuwatumikisha nini. Ina maana kwamba bile mulitumika kule abiko mfaida ya Mungu. Mushijisifu kama uliendelea pale nilikukata, utasikia nasema mufurahi kama majina yenu yameandikwa katika kitabu. Sasa wewe ndio ulitweet, sasa majina tuanjikisha. Je, wewe ndio Yesu? Ni etape ya kwanza umu wa Mungu banduku Mungu ma etape. Ona maeskalier anabambia maintenant je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et aucun pouvoir vous nuire. Siki mais kufika ku Jean chapitre 6:66 bale benyara pacha pouvoir bote zambalala. Okay, kuzambalala kwabo directement Matthieu il n'est pas ta fâche. Okay, paix de lui abakukweba elu. Okay, abako balazaro bale abatafufuka kwa sauti bobali angara kule parcours. Il y en a beaucoup d'appelés. Tunaweza kuyalana hapa. Shebote tulishikia bika tu convaincre na tukaamini hapi. Tunaanza kuendelea. Attention. Kuna maneno mengine utakutana na mambo ni kuwa nani? Eli akutanake na kitu kenye kwa nguvu kinye kinaweza kumwangusha muimani yake. Ekala kyako. Njoo Matthieu chapitre 24 verset 24. Il se lèvera de prophètes et de Jésus-Christ. Il se lèvera. Ils feront de grands prodiges. Siki ana na kinyata kutana nakyo Eli ule balibakia 12. Anabambia na mwa mpende kwenda kama benzenu simuende. Ninarudia ku Jean 6 balibakia 12. Akabambia sasa na nini 12 amuende? Sikia usemi wa Petro, anamwambia tutenda kwa nani? Kwako njoo kuna maneno ya uzima. Basi hatuna fazi si kwenda, tuko na weye hapa. Atuyaona kia kutuangusha, tuko na weye hapa. Njoo Balazar, njoo mwito ule Yesu alifata munani mukaburi. Sauti disciple za tukupa sauti ya Bwana wetu Yesu mukaburi. Lazare sort. Lazare anatukunika. Jude. Yuda sura yake moya mustari moya. Jude chapitre 1 verset 1.
Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Unasikia hii mawito mbili na achana. Nilipenda nikurudishe huku uelewe hii wito, na hii wito iko pajide. Unaona? Hii wito iko pajide ni abachaguliwa baelu ya Mungu, benye kuitwa juu ya wokovu wao, benye batavaincre dunia. Haiko ile ya beaucoup d'appelés me pedeli. Hapa Jude, serviteur. Jude, le frère de Jacques. Jude, pour ceux qui sont appelés par notre Dieu et ceux qui attendent l'avènement de notre Seigneur. Wenye kongojea Yesu ale. Njo Lazar. Unangoja sauti. Nitoka, anatoka. Yana mkudute. Ile appel. Mshijua kama nifuata mzuri. Hii mawito mbili iko hapa. Rudia Mswahili. Jude chapitre 1 verset 1. Yuda mtume wa Yesu Kristo. Ndugu ya Yakoba. Kwa hawa waliopendwa katika Mungu Baba. Kwa ajili ya Yesu. Kuna watu walipendwa na Mungu Baba, wakaitwa. Wale watu wako wanachungisha nani? Kristo ni kufika Baba. Ene wabo anafika. Batasikia bale. Njo Balazar bale. Hapana wito ya barikuwa na Yesu banaponyoka. Wakati bali Yesu anasema je, hakuna mtu hawezi kuya kwangu kama kupewa ruhusa na Baba. Siki, mwe munenda, maana yake nini? Amukupewa ruhusa na Baba. Aba beko pa Jude balipewa ruhusa na Baba. Banaongojea Kristo. Mabibi harusi beko pale jour et nuit. Ni Yesu kufika Baba kumuvula ribo wote. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Njoo utoku hapa Baba. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni na sauti kubwa na sauti ya malaika kubwa, na pamoja na baragumu ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tuliobaki tutanyanyuliwa pamoja nao katika mawingu. Kukutana na Bwana katika bule Baba. Aone mzuri. Soma na wewe français tusikie. Soma 16 nasema car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ résisteront premièrement. Njo Balazar. Boni ba mort en Christ. Ressusciteront. Yesu alifata bale Balazar, les morts en Christ. Njo maana bale ni sauti peke ya Yesu njo banongojea. Inaria muntu analamuka. Inasikilika kwa masikio muntu analamuka. Hata ulishakufa mbuyu utafufuka. Wewe ni Lazaro. Tunaenda 6e point musomo yetu, nguo ya wafu.
ambayo walio musanda walio mufunga baba Lazare. Sanda ambayo waliomfunga baba Lazaro. Tunasoma hii nguo ya wafu au sanda inafundisha juu ya ujinga. Ni kusema watu wote woko katika ujinga. Ni kusema watu wote weko wenye kufinikwa na kitambaa kabisa. Na huu ujinga tuko nao ni wa kutokufahamu Mungu na maneno yake. Nirudi. Mwalimu, ujinga jo aveuglement. Ujinga ni mujinga si muntu ayuwe. Mujinga si muntu ajuu. Kama uko aveugle si vitu vinakutambuka. Njo nguo ambayo walimufinika Lazaro ina maana ya ujinga au aveuglement. Ni kusema ujinga watu weko nao ni nini? Ni wakumjua Mungu. Watu hawamjue Mungu na maneno ya Mungu haijulikani. Beko Mungu unaona balisha pofushwa macho ya kuona. Ile ilikuwa ni regret ya mtume Paulo kuona gisi batu beko na neno la kweli liko pameza, lakini batu abalijui na batu abalitegemeye na batu abalifukuzie. Mtume anasema ya si notre évangile est encore valeux, il est valeux pour ceux qui périssent. Si notre évangile sont encore valeux, il est valeux pour ceux qui périssent. Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Njo ujinga batu beko nao. Batu banaona beko na Mungu lakini habana Mungu. Batu banaona beko na Mungu lakini habana Mungu. Sasa Paulo alikuwa anaenda kubafungula ujinga. Lazaro, funguka uone. Hata habari njema ya utukufu wa Mungu aliye sura yake Kristo isiwangazi. Bana prefere ujinga ile. No. Bana prefere kubakia muile mafable. No. Bana prefere kubakia muandiko. Unaona? Sikia ujinga. Jean chapitre 9. Ujinga wa kwanza tukupa 2 Corinthiens chapitre combien? Chapitre 4. 4. Ujinga hii ya kwanza. Mwekele verset pale ni ujinga ule. Si notre évangile est encore valé, il est valé pour ceux qui périssent. Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Akili ya muntu kwenye kufungwa kubana. Okay. Kweli abataki. Ujinga ule. Okay. Ujinga wa pili uwe ule kupa Jean chapitre 9 Mwanzo 27 tuenda ta 30 pale. Verset 27. Nimekwisha kuambia nini? Nimekwisha kuambia nini? Hivi. Na amukusikia. Amukusikia. Sababu gani mnataka kusikia tena? Okay. Unataka kuwa wanafunzi wake vile. Basi wakamtukana. Wakasema wewe mwanafunzi wake. Okay. Lakini sisi wanafunzi wa Musa. Twende.
Najua Mungu alisema na Musa. Okay. Lakini maneno ya mtu hatujui. Okay. Mtu yule akajibu akamwambia, hili ni neno la kushangaa. Ni neno la kushangaa kwangu. Anapotoka amenifungua mimi macho. Simama pale baba. Ujinga huo. Batu banakatala Yesu. Okay? Bana prefere nani? Musa. Ujinga. Na Musa alisema juu ya Yesu. Unaona? Avant que la foi vienne. Mbele ya kuja kwa imani. Sisi zote tulichungwa chini ya sheria ikitufunga. Sheria ilitufunga kama mwalimu wa kutupeleka wapi? Kuimani. Unaona? Tunahesabiwa kuwa watoto wa Mungu, si katika sheria. Tunahesabiwa kuwa watoto wa Mungu kwa njia ya imani inayofunuliwa, imani ya Bwana wetu Yesu. Lakini imani hiyo ile banasema je, sisi hatuko wanafunzi wa ule mtu, na wala hatumjui pale anapotoka, na maneno yake hatutaisikia. Sheye Musa, weye njo bakia kule ujinga. Unaona? Hapo natosha ujinga gani? Watu wanaprefere miujiza ke kweli. Njo ujinga kupale pa Matie. Unaona? Pajamba. Akabambia banduku, kwa kweli tu huyu mtu bitu anabiofanya, maneno ya Mungu anayosema, miujiza anayofanizia batu, amjue kunya anapotoka. Ule kipofu baba. Na kuambia bange mbandika miti ule baba. Okay? Batu balisha kukutukana. Bana kuambia we mwanafunzi wake. Lakini she banafunzi ya Musa. Yule mtu wako. Sasa tujue pale anapotoka. She tunajua aliyesema na Mungu ni Musa. Atatuambia maneno ya Mungu Musa. Lakini ule mtu wako baba, she hapana. Gisi alikuwa na kweli anasema ni mambo ya kushangaa kwa kuona mseme maneno ya mtu ya mjuu. Hata ujinga. Njoo dunia iko pale. Dunia iko pale. Ujinga mwingine. Jean chapitre 5 39 40. Ujinga. Na malizia pale. Sione tena kama tena mnaweza tena kufasiria ujinga namna gani. Ujinga ile maverse itakutuma na wewe kudeveloper ujinga wenye kwa mwakili ya mtu. Jean chapitre 5 39 à 40. Twende. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous ne pensez... Vous pensez... Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ok. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ok. 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Sigi. Toende ba. Mnatafuta katika maandiko. Munasoma sana mbuyu. Mnatafuta katika maandiko. Shinjo wewe unasoma sana maandiko. Kwa sababu munazania ndani ya kusoma uzima wa milele. Okay. Na maandiko haya yananishuhudia mie. Okay. Wala amukutaki kuja kwangu upate uzima gumu dunia mbuyu. Uzima Yesu weko mdunia, lakini wewe unakatala. Unapenda usome sana. Wepe ujinga. Kwanza na Biblia ngapi wewe? Kunyumba. 2. Huko chini mkusoma. Uona mabiblia ngapi? Ninayo mtelefoni njoo ya mingi sana. Yuko mnayo mtelefoni. Njoo ya mingi sana. Kunyumba mimi na 2. Kunyumba una 2. Mtelefoni una ngapi? Muko hata 5. Muko hata 5. Unaonesha 7. Yote leo unatafuta nini? Kujua. Hauna pa Jean chapitre 5 39. Ni nini ile ndugu mbuyu? Ujinga. Anaona kusoma Tob, anaona kusoma Louis Segon, anaona kusoma Bible de Jerusalem, anaona kusoma français Coran, Monde Nouveau, kulinganisha ile matraduction ndio ana maîtriser.
Ndugu, ni nini ile? Ujinga. Vous sondez les Écritures. Vous pensez en sondant les Écritures, en lisant beaucoup les Écritures, vous allez découvrir la vie. Où? Dans les Écritures. Or, quoi? Mensonge. Les Écritures rendent témoignage de moi. Maintenant, vous ne voulez pas venir à moi. Les Écritures vous envoient à moi. Mais vous menez. Maandiko munayosoma inamisukuma muye kwangu nimifafanushie maandiko, lakini mwa mtaki. Hapana baba, yeye atasema ni barumzana kwa Maria hapa na Joseph. Tusome pake ibari andikaka humu. Njoo Mungu huyu. Disciple Janini ile. Ujinga. Huku Musanda. Huku envelope. Musanda. Haujui. Utakonga. Utasimama. Na utasoma sana sana. Kama unaenda kumezali chapitre 12, bana kwambia unajichosha mwili. Kuchosha kabisa. Kuchoshwa. Some mwisho. Ninawe mbele. Binyoli soma babo tabisabu hapa kesho mukupanda mbeko. Baba, Mungu mumpemba mule unasaulika yote ambayo ulisoma. Banduku haba. Njoo sanda yenye kuwa na dunia. Njoo kitambala kenye dunia yenye kuifinika. Ni kusema mubichwa ya batu baba. Na kuambia ni ujinga tu. Banajitupa huku. Nguo. Ile nguo inaondoshwa na nani? Na Yesu peke. Musome kwa 2 Corinthiens. Chapitre 3. 12 à 15. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 12 à 15. Sanda. Ujinga wenye kwa na dunia. Basi kwa sababu tunataraja na namna hii. Tunasema kwa udari sana. Si kama Musa alivyotia kitambaa juu ya uso wake. Kusudi wana wa Israeli wasitazame sana mwisho wa ule ulioondoshwa. Lakini mawazo yao yalitiwa nguvu, kwa sababu hata leo wakati mnaposoma Agano la Kale kitambaa kile kinabaki, kwa sababu hawakufunuliwa ya kwamba kinaondolewa katika Kristo. Ndio Biblia. Kitambala kiko. Musa huyu alikuwa anajifunika kitambala kukatala kuonesha utukufu, kwamba ina mimi nitamipeleka kumwisho ya maneno yote. Hapana. Mimi niko na limite. Niko bloqué quelque part. Hii unaona verse ile. Njoo ile Galati tulisema Musa alifunga batu bote musheria akibapeleka. Sasa tavula kitambala je? Eske yeye njoo wa kukupeleka kumbingu? Hapana. Okay. Njoo habari batu wanabakia nayo pale. Tulishaeleza maujinga, yani nguo za wafu. Ni saa gani? 18h16. Mwanjike sous-titre neno juu yetu sasa. Nazania njoo hapa tutapokamalizia kesho somo yetu. Kuna bakia kamoya tu nikaloko sana. Neno juu yetu. Lazari natufundisha sisi nini? Njoo habari ambayo tutajisoma kesho. Poleni sana.